21, yes, high. Sexy shorts. Another jeans. GRG denim material. Low-rise. Stretch. Size 26 to for sure. O mga madam, ito po ay low-rise na jeans. Ayan. Pang size 26. Size 26, madam. Size 26 low-rise. Sukatin ko nga. To madam. 26 talaga. Pang size 26 low-rise. Yes, pantalon. Ola lady, ma'am lady. Ola, ola. Yes, pantalon size 26. Another jeans. Laki. Baka 4X to. Mamaya na to, laki. Andito na naman ako. Magpapabudol ka ba, madam? Okay, this one, mga madamski. Si Beverett. Si Beverett, mga madamski, ay medium size. Medium size, mga madam. Beverett ang brand. Yes. M. Medium size, yes, M. Medium size, yes, M, yes, M. Okay, this one, madam, t-shirt na cotton. Ganda, oh. Plain lang siya. Pang large. Yes, plain. Tinanggal ang brand. Yes, plain. Medyo iba yung style to. Pang large to, madam. Yes, plain. Yes, plain. Yes, plain. Ganda. Cotton yan, ah. Large. Yes, plain. Okay, next. This one, mga madamski, ah. Okay, may zipper sa likod, madam. May zipper sa likod, extra small. Plain si Ma'am Rochelle. Extra small, madam. Ha? Ay, plain si Ma'am Maylin pala nauna. Sorry, Ma'am Rochelle. Nauna pala si Ma'am Maylin. Extra small, yes, itim. Nag-i-stretch siyang konti. Yes, itim. Extra small, yes, itim. Yes, itim. Extra small. Hala, jumpsuit na naman. Medium size, si Pretty Garden. Cotton jumpsuit, ayan.